ବାବୁ ଏଇଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ବେରା ବାବୁ ଚାଲ ବାନ୍ଧିବା ସବୁ। ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଚାଲ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଛ ମତେ? ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ମାରିବୁ ଏତେ ସାହସ ତୋର ନାଇଁ? ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଛଡଉଛି। ବେହେରା ବାବୁ ଏଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେ ବାପ ଝିଅଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ତମେ ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇ ଆସିଲ, ହେଲେ ତମେ ତା ନା ହାତ ଭିତରେ ନ ବାନ୍ଧି ଏଇଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଲ କାହିଁକି? এই রাজু শোনা তো রক্ত তো বহুত গরম দেখুছি। শোনা তুই কোটি মন্ত্রী পুଅ। ଏଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋ ସେ ରାମଦାଦା ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟାରୀକୁ ମାରିଛି, କେବଳ ମାରିଛି, ହେଲେ ତମେ କାହାକୁ ନ ପଚାରି ନ ବୁଝି ସେ ବାପ ଝିଅଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ତମେ ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇ ଆସିଲ। କିଛି ବି ଭଲ କଲନି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କିଛି ଭଲ କଲନି। শোনা তু মতে মতে আইন শিখাউছো, ভুল ঠিক মতে হিসাব করছো না। শোন দেখ তো মিশ্র মিশ্র বাবু আর দেখো যখন মারো শোনাকু মারো শোনা মারিব যাই না। আরে গুন্ডাগিরি করিব মন্ত্রী বউকে মারিবু শোনা। আরে শোনা গুন্ডাগিরি করিবু মারো বেরা মারো দেলা স্যার দেলা স্যার দেলা স্যার দেলা দেলা স্যার। ମାଝି ବାବୁ କଣ ଦେଲା? କଣ ଦେଲା? କେମିତି ଦେଲା? କେମିତି ଦେଲା? ହଁ ଏମିତି ଦେଲା। ଏସଳା ଏମିତି ଦେଲା। ଆବେ ପୋଲିସକୁ ହାତ ଉଠେଇବୁ କିବେ? ଆଉ ହାତ ନାହିଁ, ଲାତ ମାରିଲା। ପୋଲିସକୁ ଲାତ ମାରିବୁ କିବେ? আরে শোনা କଳା মন্ত্রী পুଅକୁ তো মারিলু মার, শেষরে তু পুলিশ পর হাত উঠাউছো। আরাম যা মার। বেরা বাবু এটাକୁ আজাদ ভিতরে ভর্তি করে দিও, স্যার ভর্তি করে দিও। সারে হাজত ভিতর রে রে রখলি দেবু রহ মার না রে। হ্যাঁ চল হাজত ভিতর চল। হাজত ভিতরକୁ দেবু রহ। টকা বহুত গরম আছে, ভিতর ভর্তি করে দে। বড় সড়ি জলদি খুলে চল ভিতর চল। আরে শোলা বস বস রে। কোন দেখুଛୁ পানি দেবু বস পানি দেবু শোলা তো বন্ধ করে দিও। মাঝি বাবু গেট বন্ধ করে দে। আর শোনো এই শোলা মাঝি বাবু স্যার আজি সে শোলাটাকু পানি টপাই বি দবনি, উপাসরে রখিব উপাসরে। যদি পানি টপাই ଦେଇଛ তাহলে মতে চিহ্নিব তুমি মানে। নাই স্যার କିଛି ଦବୁନି স্যার, ପାଣି ଦବୁନି କିଛି ଦବୁନି, କିଛି ଦବନି। କିଛି ଦବୁନି স্যার। ଏ ଶଳାର ଯାହା ସବୁ ଖାଇବା ମିଲ୍ସ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏକା ଖାଇଦେବି ସ୍যার। ମାଝି ବାବୁ ତମେ ଏକା ଖାଇଲେ ମୁଁ କଣ ଚାଟିବି? ବେରା ବାବୁ ହଁ ମିଶିକି ଖାଇବା। ହଁ ହଁ ହଉ। ঠিক আছে বাকি জুটি খাইব হ্যাঁ। কিন্তু তাকু কিছু দবনি। ନା ନାଇଁ, ଶଳା ମୋର ଏମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବ ଶଳା। ତା ଟେମ୍ପର ଭାଙ୍ଗିବ। স্যার নমস্কার। নমস্কার নমস্কার। আরে ঝিଅ তু এଠି? ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ରାଜୁକୁ ବେଲ୍ରେ ନେଇ ଯିବାକୁ ଆସିଛି। କଣ କହିଲୁ ଝିଅ? ତୁ ରାଜୁକୁ ବେଲ୍ରେ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ? ହଁ ସାର୍ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିସେଟ୍ ବେଲ୍ ଅର୍ଡର, ମୁଁ କୋର୍ଟରୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ମାଝି ବାବୁ ଦେଖ
ଝିଅ ତମେ ବାପ ଝିଅ ଏଇ ତ ଏଇ ରାଜୁଟାକୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲ ଆଉ ତମେ ପୁଣି ନିଜେ ବେଲରୁ ନେବାକୁ ଆସିଛ ହଁ ସାର୍ ସତଟା କ'ଣ ଜାଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି ସତଟା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ବେଲ୍ରେ ବାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି হ্যাঁ তবে বাপ ঝিও হই তো পুলিশ হাতরে ধরেই দেল আউ তবে পুড়ি বেলরে বাহার করা চালি আসিল হ্যাঁ তবে পুলিশ হাতরে ধরেই দেল আউ তবে মুকুড়াইবা চালি আসিল তবে পূর্ব তবে পশ্চিম পূর্ব পশ্চিম কোণ একা হয়ে গলা ଏ ମାଝି ବାବୁ বেরাও ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କେମିତି ଏକା ହେଲା কেমিতি নাই ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ কোণ କୁଆଡ଼େ ପୂର୍ବ কুয়াড়ে পূর্ব ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ପୂର୍ବ ইয়ারে পূর্ব ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିବ ইয়ারে বাড়ি ହଁ, ହଁ। ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ନ କହି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମାଝି ବାବୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାର ବେଲ ଦେଇଛି ଚଳ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସ ବାହାରବେ ବାହାରବେ ତୋର ବେଲ ହେଇଗଲା ବାହାର ଯା ବେ, ଯା। হে হে লা ରାଜୁ ରାଜୁ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ରାଜୁ ସତଟା କ'ଣ ଜାଣି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସତଟା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ତମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲ ସେତିକିରେ ଯଥେଷ୍ଟ এই ইন্সপেক্টর পুলিশ চাকরি করুছ সরকার ধর্মা খাউছ হেলে তুমি নেতা মন্ত্রী মানকর লাঞ্ছ খাই নিরীহ লোককে দণ্ড দেউছ ভুল করছ ভুল সুধরি যাও ইন্সপেক্টর সুধরি যাও নহলে পছকু বহুত পস্তাইব মারুছি রে আমার কুন্ডিয়া মারকন্ডিয়া ষণ্ড ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ସାର୍ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ଏଥର ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ এথর আপন মানে খুশি তো সারে 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 ମାଝି ବାବୁ সে টকাটা যা সবু কহিকি গলা আপনার মুন্ডরে ডাউনলোড হেলা কি নাই সার ତମେ ମାନେ ଯେତିକିର ଲୋକ ସେତିକିରେ ରୁହ ସିନିୟରକୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ନହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ତମେ ମାନେ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ବୋଲି স্যার ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ স্যার এই বেরা বাবু ହଁ ମାଝି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ପୁରା ତାତିକି ଅଛନ୍ତି ହଁ ପୁରା ଗରମରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ରାଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ, ହଁ। ହେଲେ ସାର୍ ତ ପଳେଇଲେ ହଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେ ଛକକୁ ଯିବା ଛକକୁ ଯିବା ହଁ ଛକକୁ ଯିବା ମାଲପାଲ ମାରିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଲ ପାଲ ତ ଟିକେ ଟିକେ ମାରବା ଯେ ହେଲମେଟ ଚେକିଂ କରିବା হ্যাঁ ଛକକୁ ଯିବା ହେଲମେଟ ଚେକିଂ ହଁ 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 ହଁ। ଛକକୁ ଯିବା ହେଲମେଟ ଚେକିଂ କରିବା ଭାଇନା ଭାଇନା ଦୟାକରି ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବନି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ଯଦି ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ କାଳେ କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେବ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବ ହଁ। ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲେ ଜୀବନ ଗଲା ମୁଣ୍ଡ ବଞ୍ଚିଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା ଭାଇମାନେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ଯଦି ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ତାହେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆମେ ତ 1000 ଟଙ୍କା ନବୁ କାଳେ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବ ଜୀବନ ଗଲା ଜମ ବିନା ପଇସାରେ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ହଁ ହଁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ଭାଇମାନେ ଏ ଦିଦି ଦିଦି ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି କହିଦେବ ହଁ। ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ ଯଦି ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଚାବିଟାକୁ ଝିକିକି ରଖିଦେବ ଆଉ ତା ପଛପଟେ ବସିବନି ଯେତେବେଳେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପଛପଟେ ବସିବ ହେଲା ହଁ ହଁ ନାନୀ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି କହିଦେବ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ ହେଲା ନିଜ ସିନ୍ଦୁର ନିଜେ ରକ୍ଷା କର ହଁ ଆଉ ବୁଝିଲ ଭେରା ବାବୁ ହଁ ମାଝି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଇଏ
ଟୋକା ମାନେ ହେଲମେଟ୍ କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ଡରରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ କହିଲ, ପୋଲିସ ଡରକୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ପୋଲିସ ଡରକୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନି, ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧ ହେଲା। ଆଉ ବୁଝିଲ ବେରା ବାବୁ, ଆଉ ଏମିତି କେଇଟା ଟୋକା ଅଛନ୍ତି ବାଟରେ ଯଦି ଚେକିଂ ଚାଲିଥାଏ ତାହେଲେ ବାଟରେ ଅଟକିକି କଥା ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଏଇ ରହିଯାରେ ବାଟରେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଶଳା କୁକୁର ମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କୁକୁର? ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କୁକୁର? ଭାଇମାନେ ଦୟାକରି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ, ମୁଣ୍ଡ ବଞ୍ଚିଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା ହେଲା। ବେରା ବାବୁ ଚାଲ। ଚାଲନ୍ତୁ।